Nuestro Dios, te alabamos en esta tarde. Y Señor, te agradecemos por tu presencia en este lugar. 愛する天の父なる神様、この日を与えてくださり感謝いたします。 Gracias porque hace más de 2000 años enviaste a tu único Hijo a este mundo para salvar a cada uno de nosotros. 2000年以上も前に、あなたの一人子を私たちの代わりに、私たちを救うために送ってくださったことを感謝いたします。 Y Señor, queremos darte gracias por ese regalo eterno que un día tú preparaste para cada una de nuestras vidas. そして私たちに与えてくださった永遠の賜物を感謝いたします。 Te pido en el nombre de Jesús que por medio de tu Espíritu y de tu palabra nos des ojos para ver tu verdad y Señor, que tu Hijo sea exaltado en el día de hoy. 御言葉を通して私たち一人一人に語りかけてください。そして今日あなたの御子がすべての栄光を受けることができますように導いてください。 Señor, purifica nuestras bocas y revélate tú como solamente tú puedes hacerlo. 私たちの口を清め、そして私たちにどうぞ現れてください。 Te lo pedimos en el nombre de Cristo. 主イエスキリストの皆によって祈ります。 Amén. アーメン。 El pasaje de hoy se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 11 hasta el 14. 今日の聖書箇所はマタイによる福音書18章11節から14節までにあります。 Y he titulado el mensaje de hoy, Dejó las 99 y vino por mí. 今日の聖書箇所のテーマは99匹の羊を置いて私を探してくださった主です。 Porque la Navidad es eso, es Dios dejándolo todo para venir por nosotros. それこそがクリスマスです。主がすべてを置いて、すべてを捨てて私たちを救いに来てくださった。 Actualmente nosotros vivimos en un mundo habitado por 8.260 millones de personas. 現在私たちは82億6000万人の住む世界で、います。 Frente a semejante cantidad de gente, algunos pueden llegar a pensar que Dios debe estar demasiado ocupado como para interesarse por cada uno de nosotros. これほど多くの人々がいることを考えると、神様は私たち一人一人のことに関心を持たれるほど暇ではないのでしょうかと思う人もいるかもしれません。 Sin embargo, la Biblia enseña que no es así. しかし、御言葉ではそうではないと教えています。 Y para conocer un poquito más acerca de cómo es el corazón de Dios, yo les invito a leer juntos el pasaje de hoy. そして、主がどのようなお方であるかを、について少し知るために、今日の聖書箇所を一緒に読みましょう。 Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 11 hasta el 14. マタイによる福音書18章11節から14節。 Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y acontece que la encuentra. De cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. 人の子は滅びる者を救うために来たのである。あなた方はどう思うか。ある人に100匹の羊があり、その中の1匹が迷い出たとすれば、99匹を山に残しておいて、その迷い出ている羊を探しに出かけないでしょうか。もしそれを見つけたら、よく聞きなさい。迷わないでいる99匹のためよりも、むしろその1匹のために喜ぶであろう。そのように、これらの小さいものの一人が滅びることは、天にいますあなた方の父の御心ではない。 Jesús cuenta esta pequeña historia que, si bien es conocida como la parábola de la oveja perdida, el personaje principal aquí no es la oveja, sino el pastor. イエス様はこの小さな物語について語っておられます。これは迷える羊の例えと
としてよく知られているのですが、この主人公は羊ではなく羊飼いであることを、注目していきたい。Y si prestamos atención, Dios aquí es descrito como tres cosas, como un pastor que busca, como un pastor que encuentra y como un pastor que celebra. そしてよく、注意して読むと、この箇所では主は次の3つの特徴で描かれていることに気づきます。羊を探す羊飼い、羊を見つけ出す羊飼い、そして見つけ出したことを心から喜ぶ羊飼い。El versículo 11 que leímos dice, porque el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, ha venido para salvar lo que se había perdido. 11節では書いてあります。人の子は、つまりイエス様は滅びる者を救うために来たのである。Hoy estamos celebrando la Navidad y aquí se nos dice claramente para qué es que Jesús ha venido al mundo. 今日はクリスマスをお祝いする日ですが、この箇所ではイエス様がこの世に来られた目的が明確に語られています。Vino para salvar lo que se había perdido. 主は滅びる者を救うために来られたのです。Hay un problema y hay una solución que Dios da. つまり、ある問題があり、それに対する解決策があるのです。Versículo 12. ¿Qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? 12節。あなた方はどう思うか。ある人が羊を100匹持っていて、その1匹が迷い出たとすれば、99匹を山に残しておいて、迷い出た1匹を探しに行かないだろうか。Y aquí nos habla de un rebaño muy numeroso. ここには数の多い羊の群れが、登場します。 Pero aquí lo importante no son los números, sino el corazón de este pastor. しかしここでは重要なのは羊の数ではなく、この羊飼いの心です。 En primer lugar dice que hay un pastor que busca. まず第一に羊を探す羊飼い。 Se le pierde una y no se consuela a sí mismo diciendo, oh, qué pena, una se perdió, pero bueno, al menos me quedan 99. 一匹が迷ったとすれば、この羊飼いは、まあ一匹が迷ったでも、99匹は残っているからまあいいかとは言いません。 Él no es así. そのような方ではありません。 Esa ovejita, esa que se perdió, esa única, esa chiquita, era importante para él. そのいなくなった子羊、迷子になった一匹は、羊飼いにとってとても大切な存在です。 Él la conocía bien, la conocía por nombre y al perderse la echa de menos y no duda en dejar todo para salir a buscarla. 羊飼いはその羊をよくしており、名前を知っており、迷子になってしまったことを悲しんでいます。だからこそ残りすべての羊を置いて、その羊を探しに行くことに、決めたのです。 Y Dios es así. El Dios de la Biblia es un pastor que busca a la que se perdió. そして神はそのような方です。私たちの信じる聖書の神様は、自分の子羊を探しに行く羊飼いです。 Y lo que podemos ver aquí, que en primer lugar es una búsqueda angustiosa. そしてここでまず、見ることができるのは、この捜索は苦渋に満ちたものである。 Dice que va por los montes y no se detiene hasta encontrarla. 羊飼いは山道をくまなく探し、大切な羊を見つけるまで決して休むことなく探します。 Y aunque no sabemos cuánto tiempo se tardó en encontrarla, esto nos habla del amor del pastor por esta ovejita. どれほどの時間を経って、探し続けたのかは書いてないのですが、これは羊飼いとのその子羊に対する愛情を物語っています。 En el barrio donde yo vivo hay un parlante que 1 o 2 veces por semana anuncia que algún abuelito se perdió por el barrio. 私が住んでいる、地域では週に 1,2 回ほど年寄りが家を出たまま行方不明になったことをアナウンスをするスピーカーがあります。 Y yo escuché muchas veces ese anuncio, pero nunca eso movió mi corazón. 私はそうしたアナウンスを何度も耳にしてましたが、一度も心を動かされることはなかったのです。 Yo sencillamente pensaba, oh, otro abuelito se perdió hoy. Era una estadística más. 私はただ、今日もまたおじいちゃんが迷子になったのかと、単なる統計上の数字がまた増えたんだなと思いました。 Pero hubo un día en que yo estaba haciendo compras de Navidad y mi hijita se me perdió.
しかしある日、クリスマスの買い物をしている最中に、当時幼かった娘がいなくなったのです。Ella tenía aproximadamente 2 años y en un descuido la perdí de vista y como había mucha gente en el lugar ya no la podía encontrar. 当時は2歳の娘がちょっと目を離した間に視界から消えてしまい、人混みの中で見つけることはできませんでした。Y en los 10 o 15 minutos que pasaron hasta que la encontré, pensé todo tipo de cosas y mi angustia iba en aumento. そして彼女が見つかるまで10分から15分の間、私が探しながらあらゆることを考え、不安を募らせていました。Y yo ya quería llorar cuando escuché el parlante del supermercado que una voz decía, hay una niñita de 2 años con un sobretodo azul y una bufandita roja. もう泣こうとしているときに、お店の放送で青いコートと赤いマフラーを召しになった2歳くらいの女の子がという、アナウンスが聞こえました。Y yo escuché eso y dije, esa es mi hija. すぐに娘だと思いました。Y lo único que quería era correr, tomarla en mis brazos y volver a casa. そしてただただ彼女を抱きしめて家に帰りたいと思いました。¿Cuál fue la diferencia? 何が違ったのでしょうか。La diferencia estaba en que yo la amaba y ella era importante para mí. それは私は娘を愛し大切であったことが違ったのです。Y la Biblia dice que Dios es el pastor que busca a esta ovejita perdida porque la ama. 御言葉には神様は愛する羊を探す羊飼いのような存在であると、彼女を愛しているからです。Dios no nos busca con una búsqueda indiferente, Él nos conoce por nombre, nos anhela y nos espera siempre. 無関心で行うものではなく、主がすべてを犠牲にして行われる創作です。Y la búsqueda de Dios por el ser humano es una búsqueda que le costó todo. 主にはすべてを犠牲にするほどの、創作でした。Y la Navidad es Dios buscando a la gente que Él ama. そしてクリスマスとは愛する人たちを、神様が愛する人たちを探し求めているということになります。Cuando Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo, dejó todos los privilegios que tenía en el cielo para venir a salvarnos. 神の子であるイエス様がこの世に来られたとき、私たちを救うために天でご自身が持っておられたすべての特権を捨てられたのです。Dejó a las 99 para venir por ti y para venir por mí. 99匹を残してあなたや私のために来られたのです。Isaías capítulo 53, versículo 6, dice en la nueva traducción viviente de la siguiente manera: Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él el pecado de todos nosotros. イザヤ書53章6節には書いてあります。私たちは羊の無理のように道を誤り、それぞれの方向に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わされた。Esta es la condición trágica de todo ser humano. これがすべての人間の悲劇的な状況です。 Dice la palabra de Dios que hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. 御言葉には私たちは本来進むべきであった神の道から離れ、自分たちの道を歩んできたと書いてあります。 Y la razón de la Navidad es Jesús, el Hijo de Dios, que vino a nacer como un bebé para venir a salvarnos. そしてクリスマスの意味は私たちを救うために神の子イエスが赤ちゃんとしてこの世にお生まれになったことになります。 Jesús vivió una vida de obediencia perfecta al Padre y sin pecar jamás. イエス様は完全な従順をもって罪を犯すこと、一切犯すことのない生涯を送られたの Y です。 por eso Él murió en una cruz para pagar el castigo que nosotros merecíamos. そして私たちが本来受けるべきであった罰を受けるために十字架で死なれました。 Él es el pastor que busca y vino a salvar lo que se había perdido. 主は滅びゆく者たちを探し求め、救うために来られた羊飼いなのです。 Y cuando la iglesia, los cristianos, salen a buscar a los que se han perdido, están reflejando el corazón de Dios. そして教会の人たちが滅びゆく者たちを探しに行くときは、そのイエス様の姿を表しているのです。 Tal vez te han invitado hoy en día y tú te has preguntado, ¿por qué tanto me insiste? もしかしたら今日誘われて来たかもしれません。そしてなんであんなにしつこく誘われたのだろうと思っているかもしれま Pero せ yo ん。 te voy a contar un secretito.
しかし一つ、秘密を打ち明けます。 Esa persona que tanto te insiste, ven a la iglesia, es una persona que te ama y ha experimentado también ese amor de parte de Dios. あなたを何度も何度も教会に行きましょうと誘ってくれた人はあなたを愛し、彼が感じたその神の愛をあなたにも感じてほしいから誘ったのです。 Él o ella es también una ovejita que el Señor rescató un día y quiere también que tú experimentes ese mismo amor. 彼女はある日、彼女は、道に迷った子羊を見て、そして自分が感じたその愛、経験した愛をあなたにも感じてほしいのです。 Él es un pastor que busca. そして羊を探し出す羊飼いです。 En segundo lugar, Dios es un pastor que encuentra a su oveja. 2つ目、主は羊を見つけ出す、羊飼いです。Nosotros tenemos la idea, tal vez por los peluches o en la televisión, que las ovejas son animales tiernos, lindos y dóciles. 大体の人は、おもちゃやテレビで見たから羊は優しくて従順な動物だと思い込んでいます。 Y la verdad es que no lo son. しかし実際はそうではありません。 La oveja es todo lo contrario. 真逆の、動物です。 Una oveja es por lo general un animal torpe y muy rebelde. 羊というのは大抵不器用で反抗的な動物です。 Eso quiere decir que una oveja no se pierde nunca por descuido o por accidente. つまり羊は不注意や事故によって迷子になるのではないのです。 ¿Sabes por qué se pierde? なぜ迷子になるのか。 Porque es oveja. 羊だからです。 Porque le encanta irse por su propio camino. 自分の好きなところを行くの、自分の好きな道を行くのが好きだからです。 Y nosotros somos iguales. 私たちも同じです。 Nosotros no nos hemos extraviado por ignorancia. 同じように私たちは無知だから、道に迷ったのではないのです。 Nosotros no nos hemos extrañado por culpa de nuestros padres o de nuestra familia. 両親や家族のせいでもないのです。 Nosotros no nos hemos extraviado por la influencia de los malos amigos. 悪い友達のせいでもありません。 Nos hemos extraviado por nuestra propia naturaleza pecadora. それは私たち自身の罪深い性質のゆえなのです。 Porque al igual que las ovejas, somos rebeldes de corazón. 羊と同じように私たちも反抗的な心を持っているからです。 Nos gusta irnos por nuestro propio camino. 自分の好きな道を行くのが好き Nos です。 gusta vivir como nosotros queremos. 好きなように生きていきたいのです。 Nos gusta vivir en nuestras propias fuerzas. 自分の力だけを信じて生きていきたいのです。 Y nos gusta ignorar a Dios. 神を無視するのが好きです。 Nacemos pecadores 私たちは罪人として生まれ、 y con una fuerte tendencia a querer escapar de Dios y correr por un camino que nos lleva directamente a la muerte. そして神から逃れ、死へと続く道をまっしぐらに走り抜こうとする非常に強い性質を持っています。 Y mientras estamos pensando que todo está bien y va a salir bien. そしてその最中でも全てをうまくいっていると思ってしまうのですが、そうではないのです。 Y la palabra de Dios dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. 御言葉には私たち一人一人が羊のように道に迷ってしまうのです。 Y cada と書いてあり cual ます。 se escapó por su propio camino. 一人一人が自分の行きたい道を行ってしまったのです。 Así, cada uno de nosotros hemos nacido y hemos vivido. 私たちは一人一人そのように生まれ生きてきたのです。 Ahora, una oveja no razona. なお、羊は理性を持っているものではないのです。 Una oveja no se arrepiente por iniciativa propia. また冷静に考えることもせず、自分から悔い改めることもないのです。 Una oveja no vuelve por sí misma al camino. 自力で正しい道に戻ることもありません。 Si una oveja se cae, su cuerpo grande y sus patas cortas no puede lograr darse vuelta por sí misma. 転んだとしても、大きい体で短い足で転んだとしても自力では起き上がることはできません。 Necesita de un pastor que la venga a buscar, la levante, la cure y la traiga a casa. 自分を探しに来て起こしてくれて、傷を癒し、安全な家に連れて帰る
羊飼いが必要なのです。Del mismo modo, ninguno puede volverse a Dios si Dios no lo busca primero. 同じように神様がまず私たちを探してくださらない限り、誰も神に立ち返ることはできません。 Y Jesús es el buen pastor que sale a buscarnos y no se detiene hasta encontrarnos. そしてイエス様は私たちを探しに出かけるような良い羊飼いであり、私たちを見つけるまで決して休むことはありません。 Es Dios quien nos encuentra a nosotros, no nosotros a Él. 私たちが神を探し出すのではなく、神が私たちを探してくださるのです。 Observa esta foto. この写真を見てください。 A mí me encanta esta imagen 私はこの、イメージが好きです。 y es porque un día yo estaba así, なぜなら私も同じような状態でしたから。 sola, 一人で perdida, 迷子になって、 sucia, 怪我されていて、 y sin rumbo. そしてどこに行くこともできないのです。 Y Jesús me salvó そしてイエス様は私を救ってくださった。 y me dio el regalo de caminar y vivir con Él. そして彼と共に歩むという大きなプレゼントを与えてくださったのです。 Si observas bien, esta oveja no coopera con su rescate. よく見てください。この羊は救出に協力はしていません。 Esta oveja no hace nada especial para ser salvada. 救われるために特別なことは何もしていません。 Solo una cosa es suficiente y es reconocer que está perdida 自分が迷子になったことを認めるだけです。 para ser cargada y llevada en los hombros del pastor. 救出されたらただ羊飼いの方に担がれて運ばれるだけです。 Si te fijas bien, esta oveja tampoco negocia con el pastor. よく見たらこの羊飼いは、羊は羊飼いとは交渉したりしないのです。 No le dice, vamos a hacer un trato. こうしましょうとは言いません。 Si me llevas a casa, yo te prometo que de aquí en adelante me voy a portar bien. 家に連れて帰ってくれたらもっといいことになるからとは言いません。 Sabe que no está en condiciones de exigir ni prometer nada. そんなことも言うことも約束する立場にないからということを、分かっているからです。 Esta oveja no hace ningún mérito para ganarse la salvación de su pastor. この羊は助けてもらうためにも何もしていません。 Nada. 何もです。 No hace ningún mérito para ganarse esa salvación. 助けてもらうために何の動きも何にもしません。 Tan solo es encontrada, recogida y llevada. ただ見つけられ、拾われ、運ばれるだけです。 Y lo mismo sucede con Dios. 神様も同じです。 Esto nos enseña que ninguno de nosotros es salvo por entenderlo todo. このことは私たちのうちの誰も全てを理解することによって救われるものではないと教えています。 No venimos a Dios por limpiarnos y cambiar primero. まず自分の内面を清め、変わることによって救われるものではありません。 Esta ovejita no le dice al pastor que la encontró, ok, espérate que me bañe, me dé un buen baño y luego me cargas cuando huela un poco mejor. 羊は羊飼いに派遣されたとき、ちょっとシャワーを浴びて、きれいになるから待ってて、臭くなくなってから抱っこしてとは言いません。 No dice eso. そんなことは言いません。 Y hay personas que piensan que no pueden acercarse a Dios porque están muy sucios. 人の中には自分が清められなければ神様に近づくことはできないと思っているのです。 Piensan que tienen que limpiarse primero para poder acercarse a Dios. まず自分を清めなければ神に近づくことはできないと思っています。 Pero yo te pido que no pienses así. そう考えないでください。 Porque si tú piensas así, no vas a acercarte a Dios ni en 1000 años. そう考えている限り、1000年経っても神に近づくことはできませんから。 Porque ninguno de nosotros puede cambiar su corazón, cambiar su naturaleza y limpiarse a sí mismo. 誰一人、私たちの誰一人、自分の力だけで心を清め、自分の性質を変えることはできませんから。 Pero hay una cosa que sí tú puedes hacer y yo puedo hacer, しかし、一つあなたや私ができることはあります。 y es reconocer tu necesidad. それは自分の必要があることを認めることです。 Si tú reconoces que has estado lejos de Él, 神から
遠ざかっていたことを認めれば、 si tú reconoces que no puedes volver a Dios en tus propias fuerzas, 自力では正しい道に戻れないことを認めるなら、 Él te tomará en sus brazos, 主はあなたを腕に抱きかかえて、 Él perdonará tus pecados, あなたの罪を許し、 te dará un nuevo corazón 新しい心を与え、 y Él hará el resto. そして残りをなしてくださるのです。 Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. イエス様はこのように言われました。すべて疲れた者、重荷を背負っている者は私のものに来なさい。私があなた方を休ませてあげよう。 ¿Estás cansado? あなたは疲れているのか。 Tienes dos opciones. 2つの、チョイスがあります。 Seguir intentando solo o rendirte en manos del buen pastor. 一人で自分の力で続けようとするか、羊飼いの腕にかけかえられて身を委ねるか。 Y si tú te rindes a Él, Jesús te tomará en sus brazos, así como estás, te recibirá y te llevará de regreso al Padre. もしあなたがすべてを委ねるのであれば、イエス様はあなたをありのままの状態で抱きしめてくださり、あなたを受け入れ、御父のもとへ連れ戻してくださいます。 En la cruz Jesús ya ha hecho todo lo necesario para nuestra salvación. イエス様はすでに十字架の上で私たちの救いに必要なすべてのことを成し遂げられたのです。 Jesús es el pastor que encuentra a su oveja. イエス様は羊を見つけ出す羊飼いです。 En tercer lugar, Él es un pastor que celebra. 3つ目に、見つけ出したことを心から喜ぶ羊飼いです。 La salvación que Dios ofrece es por la fe en la cruz de Cristo y por gracia. 神様が与えてくださる救いは、キリストの十字架に対する私たちの信仰と神様からの恵みによるものです。 Es un regalo de Dios para aquellos que confían en Él. これは聖書の神様を信頼する者たちに贈られる神様からのプレゼントです。 En esta Navidad tal vez alguien te haga algún regalo. 今年のクリスマス、誰かから、プレゼントを受け取るからかもしれません。 Ahora, piensa por un momento. Sería muy extraño y muy ofensivo si tú recibes el regalo y dices, oh, gracias. Y luego sacas tu billetera y dices, ok, ¿cuánto te debo por lo que me regalaste? 考えてみてください。プレゼントを受け取ってありがとうと言って財布を取り出し、いくらだった支払うよというのは非常に奇妙であり、相手に対して失礼なことである行為です。 Nosotros no podemos pagarle a Dios. 私たちは神様に支払うことはできません。 La mejor manera de honrar al dador del regalo es regocijarnos por su bondad. プレゼントを渡してくれた人に敬意を払うには、その施設を素直に喜ぶことが一番です。 Le honramos a Dios cuando recibimos de su misericordia. 神の恵みを受け取るとき、神に敬意を払うのです。神にすべての栄光を返すのです。 Le honramos a Dios cuando nosotros recibimos de su salvación. その救いを受け取ることによって神を敬意することになります。 Y cuando le contamos a otros de su inmensa bondad. そしてその素晴らしさを他の人たちに話すことです。 Versículo 13 y 14 dice, y si acontece que la encuentra a su oveja, de cierto os digo, se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. 13と14節。はっきり言っておくが、もしそれが見つかったら迷わずに99匹よりその1匹のことを喜ぶであろう。そのようにこれらの小さなものが一人でも滅びることはあなた方の天の父の心ではない。 Dios no quiere que nadie se pierda. 神は誰一人滅びることを望んでいないのです。 Él quiere que todos sean salvos. すべてのものが救われることを願っています。 Por eso 望んでい ahora ま es す。 tiempo de oportunidad para creer en Cristo. だからこそ今こそイエス・キリストを信じる時です。 Noten que el pastor de esta historia
toma la oveja, la pone en su hombro y no vuelve renegando a casa. この物語に出てくる羊飼いは、子羊を背負った状態でブツブツ文句を言いながら家に戻っていないことを、見てください。 No vuelve diciendo, yo te había dicho. 帰ってる時に言ったでしょと言ったりしません。 Mira dónde estabas, mira cómo estabas. あんなところで迷うとは、 Eso no te pasa por no haberme escuchado. 言うこと聞かないからそうなるんだよと言ったりしませんでした。 Él no vuelve renegando a casa. ブツブツ文句言いながら言いません。 Dice que regresa con gozo y hace fiesta por la alegría de haber encontrado a su ovejita que se había perdido. 羊飼いは喜んで家に帰り、迷子になった羊を見つけ出したことを喜び祝っています。 La Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. 聖書には罪人が悔い改めるとき、天国で祝杯が行われると書いてあります。 Dios celebra con gozo cuando alguien pone su confianza en Jesús y Él nos trae de regreso a casa. 私たちが主イエスを信頼することを決め、神様が私たちの本当の家へと連れ戻してくださるとき、主は喜びを持ってそのことを心から喜び、祝ってくださるのです。 Hoy puede ser un día de fiesta para ti también. 今日、あなたにとっても喜びの日になることができます。 Si te das cuenta de que has estado lejos de Dios, ríndete en sus brazos, pídele que perdone tus pecados y que cambie tu vida. 主から離れて生きてきた人がいるなら、主イエスの御手にすべてを委ねし、罪の許しを求め、主にあって人生を変えてください。 Elegí esta historia porque es una historia que cualquiera puede entender. このストーリーを、決めたのは、誰でも理解できるストーリーだからです。 Yo escuché por primera vez esta historia cuando tenía solo 6 años de edad. 私が初めてこのストーリーを聞いたのは6歳の時です。 Pero de inmediato supe, yo soy esa oveja. しかしすぐに私はその子羊だと分かりました。 Y lo supe en ese momento que Dios me amaba. その時、神は私を愛してくださっていると理解しました。 Tú puedes engañar a los demás, pero no puedes engañarte a ti mismo. あなたは人を欺くことはできるが、自分自身を欺くことはできないのです。 La palabra de Dios dice, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. 御言葉にはイエス様はこう言われました。私の羊は私の声を聞き、私に従うのだと。 Las ovejas del Señor oyen su voz, le reconocen y siguen al pastor. 主の羊は主の声を聞き、それを認識して従うのです。 Si tú escuchas la palabra de Dios y tú sientes en tu corazón que Dios te está hablando, si tú te das cuenta que tú eres esa oveja que se ha ido lejos y quieres volver a casa, es porque es el Señor, es Dios mismo quien te está hablando. 御言葉を聞き、神があなたに語りかけていると感じたのであれば、この話を聞いてあなたが自分がその羊だと思ったのであれば、今神があなたに語りかけているのです。 Porque solamente las ovejas del Señor pueden escuchar, pueden entender y pueden seguirle. 神の羊だけがその声を聞き、それを認識して従うことができるからです。 El que no es oveja va a escuchar, pero va a seguir su camino. 羊でない者はその声を聞いても自分の道を進むだけです。 Si ya has experimentado la salvación en Cristo, busca a los perdidos y tráelos a Jesús. すでに主にある救いを経験している人は、失われた人たちを探し出し、イエス様のもとに連れてきてください。 Tú puedes ser un buen pastor para alguien. 他の人に対してあなたが良い羊飼いになることができます。 Recuerda que después de todo, alguien más un día lo hizo por ti. かつて誰かがあなたにそうしてくれた人がいたということを思い出してください。 Vamos a orar. 祈りましょう。
Si te das cuenta que tú eres esa oveja que ha estado perdida, pero hoy quieres volverte al Señor, dile: Jesús, me rindo. もし自分こそが羊だと思うのであれば、そして羊飼いのもとに戻りたいと思うのであれば、イエス様にこう祈ってください。あなたの御前にひれ伏します。 Señor, tómame en tus brazos, así como estoy, y recíbeme. 今の私をあなたの腕に抱え、受け入れてください。 No puedo limpiarme a mí mismo, 自分自身を清めることはできません。 pero gracias por la cruz de Cristo, que fue para limpiar mis pecados. 私の罪を清めるために、イエス・キリストが十字架にかけられたことを感謝いたします。 Lávame y límpiame de toda maldad. 私のすべての悪から清めてください。 Y tráeme de regreso al Padre. そして御父の身元に連れ戻してください。 Te pido que me des un nuevo corazón capaz de amarte. あなたを愛することができる新しい心を与えてください。 Y tómame en tus brazos y no me sueltes jamás. そして腕に抱えて決して離さないでください。 Y si tú eres un cristiano, dile: Dios, gracias, porque un día me recogiste. そしてすでにクリスチャンであれば、このように祈ってください。神様、私を拾ってくださったことを感謝いたします。 En esta Navidad, hazme un buen pastor para alguien que lo necesita. 必要としている人のために、このクリスマスで良い羊飼いとなることができるように導いてください。 Te lo pido en el nombre de Cristo. 主イエス・キリストの皆によって祈ります。 Amén. アーメン。 Que el Señor te bendiga. 主の祝福がありますように。Eran 100 ovejas que había en su rebaño. Eran 100 ovejas que amante él cuidó. Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, ungió sus heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Hay aún ovejas que perdidas van, con el alma rota,
van por los collados, temblando de frío, vagando en el mundo, sin Dios y sin luz. Pero todavía existen pastores que por la montaña a buscarlas van. Y cuando las hallan, las traen al camino bueno, la verdad y la vida, que es Cristo el Señor. Jesús, tú eres el buen pastor. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, ungió sus heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió. Oh, gracias Jesús que me trajiste, me recogiste y me diste vida. Amén.